नमस्कार दर्शक बंधु ओडिशा प्राइम टीवी आउ गोटे नुआ भिडियो को आपण स्वागत। तेबे जुलाई 1 रु 10 टंकिया 20 टंकिया 50 और 100 टंकिया पुराना नोट बंद हो कि नहीं आज आम भिडियो रे जानिबा। तेबे आपण मानक अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु आउ जदि आपण माने हम चैनल रे नुआ अछंती एबे ही भिडियोटी को गोटे लाइक आउ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन टी को निश्चित ऑन कर दियंतु। तेबे चलंतु जीवा आज खबर आड़ को सोशल मीडिया रे एक पोस्ट द्रुत गति रे भाइराल हेउची जेउथिरे दाबी करा जाउची जे जुलाई 1 तारिख रु पुराना 10 टंकिया 20 टंकिया 50 और 100 टंकिया नोट बंद हो जिबार संभावना रही। तेबे एठारे आपण जानि परिबे जे एही रिपोर्ट रे केते सत्यता अछि एवं एहा आपण मानक पाए कोन अर्थ रखे ए विषय रे सरकारनकर मत संपर्क रे विस्तृत विवरणी मध्य एठारे प्रदान करा जायछि। तेबे पूरा घटनाटी कोन सोशल मीडिया रे भाइराल हेउतिबे एक पोस्ट रे बैंक ऑफ महाराष्ट्र लोगो एवं एक पोस्टर रहिछि। पोस्टर रे स्पष्ट भाव में लिखा जायछि जे 10, 20, 50 और 100 टंकिया नोट जुलाई 1 तारिख बा 2026 ठारू बंद हो जिवो। यह स्पष्ट करुछि जे समस्त नोट को निषिद्ध करा जाउ नाही, केवल 2005 पूर्व मुद्रित पुराना नोट को प्रचलन प्रत्याहार करा जिवो। पोस्ट गुड़िक आहरी दाबी कर निष्पत्ति आरबीआई द्वारा निजाइछि एवं यह आनुষ্ঠাनिक भाव में वैध अटे। तेबे खबर पछर सत्यता कौन जितेबाला पीआईबी भाइराल पोस्टर तथ्य जांच कला सेतेबेले यह मिथ्या बोली जना पड़िथिला। सरकारनकर अधिकृत संस्था बा पीआईबी यार एक सोशल ऑफिशियल एक्स ट्विटर अकाउंट रे एक पोस्ट रे कहिछि जे ऑनलाइन रे प्रसारित बैंक ऑफ महाराष्ट्र नोटिस भूल दाबी करुछि @महाब्यांक एपरी कोनोसी नोटिस जारी करी नाही। आरबीआई यह मध्य स्पष्ट करिछि जे 2005 पूर्व जारी होइतिबा नोट आईनगत भाव में वैध रहिछि एवं एहाको निषिद्ध करा जाउ नाही। एहा सहित पीआईबी लोक मानक सतर्क रहिया पई एवं सठिक सूचना पई केवल सरकारी सूत्र उपर निर्भर करिया पई मध्य निवेदन जणाउछि। तेबे निकट दिन गुड़िक 100 और 200 टंकिया नोट को नहीं एक नुआ धारा देखा मिलूँ। लोक मैंने पूर्व अपेक्षा निज घरे अधिक नगद टंका रखा आरंभ कर आम 500 कि 2000 टंकार नोट विषय में कहूना देखा मिलूँ जे 100, 200 टंकिया भली छोट नोट चाहिदा बढ़ी जाइए। यार अर्थ यह नुहे जे बजार में नोटर कौन अभाव अच्छी बरं अनेक लोक सतर्कतामूलक पदक्षेप भाव में निज पाखे अधिक नगद टंका रखापी पसंद कर। मीडिया रिपोर्ट अनुसार पश्चिम एशिया बढ़ुवा उत्तेजना और विश्वस्तरीय अनिश्चितता मध्य लोक सतर्क भाव में निज पाखे नगद टंका रखा आरंभ कर समय अनेक लोक डिजिटल पेमेंट सहित किसी नगद टंका घर रखा निरापद मन कर। विशेषज्ञ मतरे जितेबाला नुआ दुनिया रे आर्थिक किंबा भू राजनैतिक अनिश्चितता बढ़ी जाए सेतेबाला लोक माने निजर आवश्यकता आगुआ नगद टंका रखा आरंभ कर दियंती। मीडिया रिपोर्ट अनुसार देश में लोक पाखे थिबा नगद टंका बा कैश वृद्धिर अधिक गति कोविड-19 महामारी पर सबुठ द्रुत गति में बढ़ी। एथिरे जना पड़ी सतर्कतामूलक पदक्षेप भाव में नगद टंका पाखे रखा प्रवृत्ति पुणी थे बढ़िबार लगी। तेबे यार अर्थ यह नुहे जे बैंकिंग व्यवस्था किंबा डिजिटल पेमेंट उपर लोक मानकर भरोसा कमी जाइए। यूपीआई एवं डिजिटल कारोबार रे क्रमागत भाव में वृद्धि देखा मिली, किंतु यह सहित लोक मैंने किसी नगद टंका निज पाखे रखापी पसंद कर। प्रश्नर सीधासख उत्तर होउछि ना। वर्तमान सुधा 100 और 200 टंकिया नोटर कौन आधिकारिक ऑफिशियल अभाव थिबार कथा कहुई ना। भारतीय रिजर्व बैंक एवं बैंकिंग व्यवस्था रे पर्याप्त परिमाणर करेन्सी बा मुद्रा स्थिर रही। यही बढ़ुवा चाहिदार कारण केवल सतर्कतामूलक पदक्षेप भाव में लोक मानकर नगद टंका गच्छित रखिबार अभ्यास बोली मानिया पड़िबो। तो दर्शक बंधु एटा थिला आजिर भिडियो आउ नोट चेंज को नहीं कौन रही आज अपडेट से आपण मानक ऑफिशियल भाव में कौन भी अनाउंस करा जाए ना। आउ 10 टंकिया 20 टंकिया 50 टंकिया 100 टंकिया नोटर पुराना नोट बंद हो कि ना से आज भिडियो आपण मानक बतई दिगला कि यह सब पैसा गुड़ाक बिल्कुल भी बैन होगा ना। आ प्लास्टिक नोटर प्रचलन कौन रही तार ऑफिशियल एपर्यंत कौन नोटिस भी आसी ना। तेबे जो माने भी ऑफिशियल ट्विटर को देखिकी कहते कि 10 टंकिया 20 टंकिया 50 टंकिया और 100 टंकिया नोट बैन हो बोली। तो यहाँ थिला आज क्लारिटी वीडियो। आशा करुँच आपण भिडियोटी निश्चित इनफॉर्मेटिव लगी। तेबे कौन भी पैनिक होबार किसी आवश्यकता ना कि 2005 पूर्व जेकोसी भी नोट प्रचलित छपिया जाइथिला सेगुड़ाक भी बैन होबार ना। तो यहाँ थिला आज गोटे छोटिया भिडियो। आशा करुँच भिडियोटी आपको निश्चित इनफॉर्मेटिव लगी। तेबे जुलाई 1 रु 10 टंकिया 20 टंकिया 50 और 100 टंकिया पुराना नोट बंद हो कि नहीं आज आम भिडियो रे जानिबा। तेबे आपण मानक अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु आउ जदि आपण माने हम चैनल रे नुआ अछंती एबे ही भिडियोटी को गोटे लाइक आउ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन टी को निश्चित ऑन कर दियंतु। तेबे चलंतु जीवा आज खबर आड़ को सोशल मीडिया रे एक पोस्ट द्रुत गति में भाइराल हेउची जेउथिरे दाबी करा जाउछि जे जुलाई 1 तारिख रु पुराना 10 टंकिया 20 टंकिया 50 और 100 टंकिया नोट बंद हो जिबार संभावना रही। तेबे एठारे आपण जानि परिबे जे एही रिपोर्ट रे केते सत्यता अछि एवं एहा आपण मानक पाए कोन अर्थ रखे
ଏହି ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କର ମତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୁରା ଘଟଣାଟି କ'ଣ? ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋଗୋ ଏବଂ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ରହିଛି। ପୋଷ୍ଟରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ 10, 20, 50 ଏବଂ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ ବା 2026 ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ନୋଟ୍କୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଉ ନାହିଁ, କେବଳ 2005 ପୂର୍ବରୁ ମୁଦ୍ରିତ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍କୁ ପ୍ରଚଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ। ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଆହୁରି ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି RBI ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବୈଧ ଅଟେ। ତେବେ ଖବର ପଛର ସତ୍ୟତା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ PIB ଭାଇରାଲ ପୋଷ୍ଟର ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କଲା ସେତେବେଳେ ଏହା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକୃତ ସଂସ୍ଥା ବା PIB ଏହାର ଏକ ଅଫିସିଆଲ ଏକ୍ସ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରସାରିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନୋଟିସ୍ ଭୁଲ ଦାବି କରୁଛି। @ମହାବ୍ୟାଙ୍କ ଏପରି କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିନାହିଁ। RBI ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ 2005 ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୋଟ୍ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବୈଧ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ PIB ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇଁ କେବଳ ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ନିକଟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ 100 ଏବଂ 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଧାରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଘରେ ଅଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ 500 କିମ୍ବା 2000 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ବିଷୟରେ କହୁନାହୁଁ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ 100, 200 ଟଙ୍କିଆ ଭଳି ଛୋଟ ନୋଟ୍ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ବଜାରରେ ନୋଟ୍ର କୌଣସି ଅଭାବ ଅଛି, ବରଂ ଅନେକ ଲୋକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ନିଜ ପାଖରେ ଅଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ରଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ସତର୍କ ଭାବରେ ନିଜ ପାଖରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସହିତ କିଛି ନଗଦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଘରେ ରଖିବା ନିରାପଦ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ନଗଦ ଟଙ୍କା ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା ବା କ୍ୟାସ୍ ବୃଦ୍ଧିର ଅଧିକ ଗତି କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ପରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଛି। ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ପାଖରେ ରଖିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭରସା କମିଯାଇଛି। UPI ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ କାରବାରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଲୋକମାନେ କିଛି ନଗଦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 100 ଏବଂ 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ର କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ବା ଅଫିସିଆଲ ଅଭାବ ଥିବାର କଥା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର କରେନ୍ସି ବା ମୁଦ୍ରା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଏହି ବଢ଼ୁଥିବା ଚାହିଦାର କାରଣ କେବଳ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନଗଦ ଟଙ୍କା ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବୋଲି ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ନୋଟ୍ ଚେଞ୍ଜକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲି ଭାବରେ କୌଣସି ବି ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ 10 ଟଙ୍କିଆ ବା 20 ଟଙ୍କିଆ 50 ଟଙ୍କିଆ ବା 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ର ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇ ଦିଆଗଲା କି ଏହିସବୁ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ବିଲକୁଲ ବି ବ୍ୟାନ୍ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ର ପ୍ରଚଳନ କ'ଣ ରହିଛି ତାର ଅଫିସିଆଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ବି ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି କି 10 ଟଙ୍କିଆ 20 ଟଙ୍କିଆ 50 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାରିଟି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ କୌଣସି ବି ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିମ୍ବା 2005 ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ବି ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳିତ ବା ଛପିଆ ଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ବ୍ୟାନ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ଏମିତିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଛୋଟିଆ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।